Good morning, kakabsat. Daytoy isurok kada kayo, na isurok kun daytoy 2 years ago. Ngam ulit naglaen, tapno agbalin nga clear, nga no addantuman iti disiplinaen. Haan nga agsakit tinakam yo, no di maawatan yo, nga daytoy gayag kat ugtang iti ayat. So the title na kat ayat kin disiplina, love and discipline. Maintaining the purity of the church. Daytoy kami ti danger na. No haanak nga mang disiplina, iti basol, uray siyak mismo, managbaso lang, no haanak nga mang disiplina, ket pinalubusak ti basol, dito'y ulit ti kapilya, datay amin ti madadaan. Datayo amin. Iso nga masapol ma-maintain iti purity iti church. Tata, dito'y Jude 4. Na yun ang text mo, Jude 4. Kunana, for there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness. No, siya kano nga pastor, kat haanakon nga ng disiplina, iti membro nga basbasol, in naramit kon jay parabor ni Apo Diyos, nga kabastusan, kalaswaan, ginawang kahalayan ang biyaya ng Diyos. No napasamak dajay, ay ni Pastor Sam, nakauyong-uyong, kung kunayo kuma, disiplinaan na nga insigida, iti basol, di makauawat, kung kunayo gaya man yan. Maawatan nyo, dito'y Bible, no gayang kasjay iti pastor, pagayatan ni Apo Diyos nga tatayo, usaren na kinpintisyonan na. Ngam, no daytoy pastoryo ket haanan nga mang disiplina. Inkabil kayon ti sitwasyon nga mapukaw ti silaw tayo. Kaya ni Apo Diyos nga itepen ti silaw tayo. Bakay pagayo. O niya ko matitibiyang ko ti silaw-silaw. Absan, haan nga silaw ti church building ti mapukaw. Influensya ti biyag mo. Kaya mo nga agsasao katibot mo, handa ka tingkad. Kaya mo nga kaslakin nilot, katawaan na ka ti pamilya, uray ammom nga mataydan. Haan nga pagayatan ti Apo, nga ti asin awan raman na, ti asin nga awan raman na, ibarsak mo, bagdekan kita tao. Ti asin mangted ti raman. Ti church asin. Iti church datayo silaw, mangiturong kita tao. Sinun nga iti mangiturong, no datay mat mismo inidtepanen ni Apo Diyos. So nga delikado nga maikat jay raman tayo, kin maikat jay silaw tayo, kinhaan tayon nga mausar. Iso nga iti solusyon ti Apo, ipakitam ti disiplina, babaan ti, ipakitam ti ayat, babaan ti disiplina. At danto pa'y agyo sila nga membro tayo, disiplina. Aginom, tihaan kon nga kaya, di aglimod ti basol. Ulitet, hanak nga gumurgura, ngam na pinpintasen, nga siyak ti umugdang kaysa ni Apo Diyos, iti mangtigpas kanyam. Gamin, mabalin nyo paglangsutan to'y pastoryo. Maikatwa, mabalin nyo paglangsutan to'y pastoryo, ngam haan nyo mailimod kay takin Apo Diyos. Maikatwa, haanak nga I'm not talking about tinapalabas. Ta itinapalabas mo, babalin nga hangasikan, tata. Babalin nga pinanawa mo, dyan napalabas mo. Iti isursuro ti Biblia nga disiplinaan, jay agdama nga sikat. Hanyo ko makitaan nga gumurgura. No di kat ipakitak ti ayat babaan ti disiplina. Hanyo mabalin nga ibaga, apay pastor ang kamakawawat, iso na ito iti pagragsakak kunat.
hanga pagragsakan data no basol. Dito'y church tayo. No at dati nag-public confession. Haangki din nga arakupon tayo, kat isobsoble tayo. Awan ti mangilunod. Ngam no dahil basol kat pagpiyagang, do walang pagturungan, no haan ka nga magdisiplina, you are welcome to go out. Jengay, no rinwar ngay pastor, sa tinuman ti church kapapanan na je pastor kasaok. Kat ibagak, kay nga membro, pimanaw, takastoy ti basol na. Tapno ammom amangan ibabain naman ti church dito'y. Ibagak di ay, pastoral ethics. Ibagak nga ibaga di ay. Tata, adat italo nga stages iti tukat, iti discipline. First, one-on-one. So, kasauka, one-on-one, Matthew 18. No one-on-one confrontation kat nagbabawi ka, isardeng kun pastor, kunang, thou hast gained thy brother, lalpasit. Ngam no inulit na, kalpasan nga nagtungtong kami, mangala akon ti duwa wino talo nga witnesses. For in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word will be maybe established. Tapnohan na ibaga nga, glog lang so, takata witnesses ko. Mangalak ti talo nga men. Sumango kami, kanya na. Ada talo nga men, idamutan nagtungtong, awan nagapuanan. Tatama ikadwa. Ada ti witnesses ko, haan kan mabalin, naglangsot. When pastor, no kunana ijay, no nagbabawi ijay, nagsublimanan ti fellowship. Ngam, no inulit na pa. Third, tell it to the church. Church kinasaok. Church nangalak ti talo nga witnesses. Haan na inpangag, church, ipagakon kada kayo amin. No haan na pa'y ipangag ti church. No kuna na, agbabawi ako, pastor. No kuna na, tinggat ti church. Nagsubliman na ni Suna. Ngam no inulit na pa'y ipaiman kini ako Diyos. Nyarabitan tayo, 1 Corinthians 5. Dajay nga kabsat, iyawat tayon kin Satanas. Nya meaning na iyawat tayo, kaslakas toy, ikaten tayon nga membro. Jengay pimanaw nga membro laen. That is also equivalent nga naiyawat ka. Iso nga awan iti agbalay iitipyag na nga putno nga naisalakan nga pimanaw ti church na. Malaksit haan ka na isalakan iti, tataka na isalakan. Dito'y kan adat istorya nga kasta. Ngam no dajay deliberate nga basbasol ka. Kathan mo kayat nga panawan jay basol mo. Iti church, iti aramiden na hanakan nga paglan. Ngam ikaten nakan. Kasta ka nga to ti church kakapsa. Dati nga membro dito, ihan na maalimon diyan. Imasidag dito, ikat ko na nadagsan nga suro dayta. Hangko suro dayta isa. Suro ti sa uti ato dayta. Harigat ang. Narigat sir, no hamukayat nga, no araramidon. Ket, jengay panagkapilya, o umayak dito itatabigat ko na iti malam at akti katoliko. Ay awan, ati kasyan ko na. Ay hangko karot nga maarami ta, umanaw ako. Ako'y nagnagan, ijay ko na-realize jay kasasaok, haan nga putno nga say. Tati putno nga naisalakan, haan na kaya nga talikutan, ikinaputno. Mabalin pa'y kati may isalakan jay kasi mabalin pa'y. Basta at kapay angas na. So nga dahito'y disiplina, kakapsat kat ayat. Iksahan nyo man jay amen na. Haan nga panangi mamag, haan nga killjoy, men-mentenarek, ti purity, kinadalos, iti church, not the past, but your present. Amami kin Diyos me, please, oray no pagbitlaan nga suro,
pagkurugregam ti puspuso na gitektingin. Kat na kami dito'y Haven Bible Baptist Church of Santo should implement lovingly iti church discipline. Adujag ko na, may busan kayong membro. That's okay, Lord. Gamin, you build your church. And the gates of hell shall not prevail against it. Haan nga, panangiruruman kin panangilundunod. Awan karbangan mi nga mangkasta ama. But you have called us to discipline, and so let it be. In lawlawag ko, not their past, but the present sin. Itawdawat ko ti adu nga kaasin mo. Maring na ko mati members ti ayan. In Jesus' name. Amen. We have come into this house and gather in His name to worship Him. All together now. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Christ as the King. Worship Him, Jesus Christ our Lord. Let's forget to love ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His name. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and praise His holy name. Praise His name, Jesus Christ our Lord. We have come into His house, gathered in His name to worship Him. We have come into His house, gathered in His name to worship Him. We have come into His house and gathered in His name to worship Christ the King. Worship Him, Jesus Christ our Lord. Dahita nga kanta, magmangag po idi, ayan ti Mamelta. Diyan ka mo naman lagip ni Mami Flora na kita kakanta. Tug-tug-tug deta J. Balayo, Stephen, Kineman, kapay na yan na kinigayan. Kasarda pa'y laon. O ang kaypay nga na yan na, gaya. Manutawan ni Ivan? 36. That was 36 years ago, di magbaga gayan. Bagaya na yan. Kaslaka nula, ring bearer da kami hindi nagkasanta. Na kita timang manggag ko nga kanta idi. Di balay ba? Jude 4. Jude 4. Higit lang tayo nga magbasa. Jude 4. Revelation, agad trust kailangan timay sa Jude di dyan. Verse 4, altogether begin. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord. Ilawlawag ko. Itimining na daytoy, no adda ti pastor nga haan nga mang disdisiplina ti membro na dakkel ti posibilidad jay pastor mismo haan nga naisalahan. Ti word nga nausar dito'y ungodly men. Ngayon larami ti kito'y ungodly men. Ginawang kahalayan ang biyaya ng Diyos. Hindi ba ang mahalay ay ang ibig sabihin ng mahalay ay bastos? Kalaswaan? Ginawang mahalay ang biyaya ng Diyos kasano?
kastoy ti practical application na. For example, kuma, dato'y siya outline ko, ag-pray-preach siya. Iti karga na di preaching nga inadal ko, for example, ti title na iti puntos na hangka dapat maladaw. For example lang, iti oras ni Apo Diyos, marespeto. Nang rugi ako nga preach, ang kadapat nga maladaw, kung ako mga iriyaw, kadakakit kinabastos kini Apo Diyos, kung ako ba, idi ngay ipukaw ko, bigla nga simret, jay membro, nga giver. Iso ti pagkapuan, ti tulong ti church. Siya nga pastor, imbis nga ipukaw ko di agdatoy, hang kadapat nga, imay, nga ngayon, ti baga, kasing singpet kaya, naspa ko. Kaputan na daw jay giver, saan kun nga inriyaw di kinaput mo. Ginawa kong mahalay ang biyaya ng Diyos. Handak kagura no ibagak ti putno, ganin may mayat nga daytoy preaching according to Hebrews chapter 12, iti mang correct kanya. Tanuhaan ni Apo Diyos agkunay, delikado ti sitwasyon mo. Iso nga dapat, I should maintain the purity of the church. I'm not the one maintaining the purity of the church. Ni Apo Diyos, but I need to implement church discipline out of love. Apay no, binaot na ka, ti parents mo, agkarurod na ka. Adalabuyak ti Facebook. Mama, papalo mo ako kasi mahal mo ako. Oo. Nangalamot ti kayo, baot na naintiro ka ni Nana. Mahal kita, mama. Kung na, hangakas. Inbaot nan. Agora, ilaw-lawag yung kami. Yan. Babautan katahang ka nga agpasulan, hambun-ulitan, iso nga itidusang baot. Nasakit ti baot, anak. Kung naman. Nito, hindi ka pagagsiitin yung ubo na, pakatay ka! Kung naman. Tawag, siya ko man, hindi natin. Tumor ko na, duwabay. Mawatan na, nasakit nga, manalta. That's discipline out of love. Biti-bitit na, dati kasi ko, amin ako, makawanan na. At adumat adya disiplina nga ayat. Yung mga ibaga nga perfecto ang. 1 Corinthians 5, verse 13. 1 Corinthians chapter 5, verse 13. Nasakit ka kinapudno, no agda ti basulhan nyo kayat nga panawan, you are free to be out of the umbrella of the church. Verse 13, let's all together read, begin. But them that are without, God judgeth. Therefore, put away from among yourselves. Ikatinyo, dayta nga dakes nga tao, piti nagtitingaan nyo. Jerome, wari paganan to. Apay, kayo nga man nagbasol. We are all sinners saved by grace. Sa bali dyan, bibiyag ti basol, sa bali dyan, naparsyakan laeng ti basol. So, nga love and discipline, Lord, na kayon ti mangdanong ti puso ti anak yun. Nga iti disiplina ket aramid iti ayat. Haang ko kayat nga maidep ti silaw mi, maikat ti raman mi akas asin, ken mapukaw iti lawak ti influence iti saom kadakadi. Kasla kamin kas away nga katawaan ti tao, awanan ti bilad na iti sasaom. Amangan iti pamilya mi haanpay na isalakan. Amangan iti tumulat, iti baso nga aramiden pinaganak, dagiti anak da. Kasanon ngay, ti pamilya nga agturong ti impyerno, dawatet kaditi kaasin. Tapno, makita ti members, nga daytoy gayam church dito'y santol, ket haan nga pulis nga agbirbirok iti baso,
no diket pulis nga mangin implementar iti gusto nga hustisya. Dawated kadi iti tulong mo, linteg Lord, nga linteg ti ayat, nga masapol maisimpa kin ma-maintain ti purity ti church. Pagsiyaatan ni mulaani. In Jesus' name. Amen. Good morning, mga kapsan. Aba ninyo nagtulahan. Love and discipline. The church, diretsyo lang kakapsat nga lesson Romans chapter 8. Haan nga ba isina di ayat ni Apo Diyos. The church, iso iti object ti ayat ni Kristo. Object means tuon. Sa atin nakatuon ang pag-ibig ni Kristo. Romans chapter 5. Nakataber tayo ti parabot ti Apo. We are the recipient and the repository. The meaning the repository, imbakan ng lahat ng biyaya. Taamin kanya tayo data. Ayat, kin parabot. Sakbay tayo nga pagtungtungan, may papanti church discipline. Obserbaran tayo manpay, kasano iti ayat ni Apo Diyos nga na ipakita. Observe in 1 Corinthians. Kasano nga iti ayat ni Apo, ti manon king ka, babaeng ti parabor na, aging gana inayon na ka, iti church na. In short, kitaem ng pidutan ni Apo Diyos king ka. Sakbay na ka, inayon ti church na. First, inayaban na ka, tapno, na isalakan ka. Tulungan na nagbasa. 1 Corinthians 1:9. Mike. God is faithful, by whom He will hold, and the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kasano na ka nga inayat, inawagan na ka, itipan na ka isalakan. Tandaan. The word called means kaleo. The fellowship is koinonia. The meaning na, insalakan na ka, tapno makikaysa ka kanya na. That's salvation. Haanan nga mapukaw, tipan na kay salakan mo. Haan nga sikat ti umawag, ni Kristo ti umuna nga umawag king ka. Kankantan tayo pa, He sought me and bought me with His redeeming blood. Ni Apo Diyos ti imuna nga nang biro. Maikatwa, ay katwa na dayta, calling iti ayat, ay biyag. He that is spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kadwa ti salvation, biyag gagmanayon. Kadwa ti salvation, panggap. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kadwa ti salvation, it is strength. Strengthened with might by His Spirit in the inner man. That is the Holy Spirit in Romans 8:25. He gave life, purpose, and strength. Dahita ti intent ti salvation. May katwa, inpakaam muna ti pagina, nang ted ti pannakaawa. Reggie, 1 Corinthians 2:9 and 10. But God hath given them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yet the deepings of God. God hath revealed them unto us. Kitain nyo, buyak di Facebook. Allah, binagkadan ni Apo Santa Maria. Nang itugkaldan, tinagadado. Is there understanding with them? Awan. Adapay jay nga to. Nagtagtaginap jay ubing. Nang partida iti sa nga pulo nga baboy, kinlima nga baka. Nagadong. Sa danto kinali di jay tulang ni Lolo da, sa da pinatugaw. Binatuan da sa da mananing kali. 5 abaka kinsa nga pulo ababaw. Ayan na tipan nakaawat ichay. Nan, ngam ni Apo Diyos inikan na tayo,
ti pan nakaawat, niluktan na, ti pan nakaawat tayo, tapno madayaw tayo, ti gusto nga Diyos, hanga ba to ti pagkaskas jayan? Inted na, itipig sa ti pamati. Inted na, iti espiritual nga kinapudno, inikkan na ka, tinangato nga pan nakaawat. Inpakaamunan, ti bagina. Maikatlo, insalakan na ka, inparangaran na ti bagina kingkatap no maawatan isuna. Maikatlo, inpuntasyon na ni Kristo. You are founded on Christ. Building ka nga ngato. 1 Corinthians 3, 9 to 11. Pastor Judet. Verse 9. For we are believers together with God. We are God's husband. We are God's family. Verse 11, nag-jump ka. For other foundation can no man lay than that is made, which is Jesus Christ. Pastor Jonel, at nakadigiti building nga awan ti pundasyon na. No, ta pundasyon na, umaton di building. Dapat ni Kristo di pundasyon, kat padakelen na tayon. He gives growth. At ang pundasyon na ito, nagposte, di kwa nagbubong, then dimakil. He gives growth. He gives reward. So natin magtati gulguna. Kat isuna iti mangdadait ti biag tayo. 1 Corinthians 3, 22 and 23, Justin. At mangi simsimpa ti biag tayo. Whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. Ye are Christ, and Christ is God. Nyatiri natin nga ta, nyatiri na amin nga banag, para kanyang kunana, para iti church. And you belong to church. Naragsak ka. Sobra. Sige nga rod, tugong nga rod. Imbis nga sobra. Natangken nga talaga. Papanan na iti malagbasol jay, heal. Jengeg tatakaw, jay Jill. Jack and Jill went up the hill. Kunana. Pinundasyonan na ka, kini Kristo. Pakas building, tumakkel ka. Kunkunaan na ka, isimsimpa na ti pagpagnaan itibiyag. Founded on Christ. Pang-upat, pinatakder na ka, ti parabol ka. Providence means idaldalan na tibiyag mo. Justin, pasabyan na dyan And were all baptized unto Moses in the mountain of the sea. Eat the same spiritual meat. They drank of the spiritual rock that followed them. Rock was Christ. And that rock was Christ. Pwede kastana, hanga umanay. So, dagiti words, nabautisaran da kano kini Moses, niya meaning na, nang ted ni Apo Diyos, ti mangidalan, tibiyag ka. Pinakan ni Apo Diyos isuda, pinainom na. Sino tinangidalan? Jay bato nga si bibiyag ni Kristo. We are providentially guided by God. No naisalakan ka kat panglangit ka, naisaganan ti pagnaam. Nga nasyaat, maikatwa, supernaturally sustained, haantay nga matay, nga awan ititulong ni Apo Diyos, hantay tumanong ti pandakatay, at malaksit palubusan nan. Third, God provided leadership. Insalakan na ka, sana pinadakkel na ka, pinatakder na ka, ti parabor na, and then inaya na ka. Inted na ti Ebanghelyo, sana kantong padayawan. Reggie, basaan na iti i-plug ko. We have the love of Christ. We will not be separated from His love. Maisina tayo, ti iyan ti Kristo. Amen. May kadwa, We are studying on Christ's life. niya meaning na, We are saved and studying on the gospel. sino kinig yun, ti salvation mo? It is so.
Sino tinangisalakan king ka? Mapukaw ka dito salvation. Jay inaya na, insalakan na, sanan to, inted tibiyag na. Basa. We share the love of Christ. Life. Hanga puro love. Reggie. Life bird. Simpang timatam. Sige. We will be glorified in that world. Reggie. We share the life of Christ. Nya tibiyag ni Kristo, nya nature tibiyag na. Divine, inya pa'y eternal. Inbado na kanya tayo, di jay. Nakakaskas tao, nakakaskas. He gave His love, He gave His word, and He gave His life. The meaning, we share His life, intulin na tibiyag tayo kanya na. Therefore, no daytoy ti tao, datoy ni Apo Diyos, daytoy tinaramid na. Inawagan na ka, tipan na kay salakan, inyam ambo na ti bagina, niluktan na itipan na kaawat mo, pinadakkel na ka, pinundasyonan na ka, pinatader na ka, iparabor na. Sa lutsod. Ibabain mo, isuna. Will you despise Him? Agbasol ka kadi, ibabain mo kadi, isuna. Data kadi ti maisubalit, iti kinaimbag ni Apo Diyos. The calling to salvation, the revelation, the foundation and the grace. Will you despise? Will you sin? Will you shame Him? Ano itulok data? Will you deliberately do that? Igagaram ka di? Hebrews 12, verse 6. Justin. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Ti chasten baon. Ti sport saplit. No binawat mo Jehubing, alay ko na na. No sinaplit mo, nga naglukat, ti sugat na. Agikes! Kakabsat, no baon pa'y lang ti mariri na. Thank you, Lord, kunang. Ngam no imayin jay saplit, ja laam mo. Kakabsat haan nga dakus na kita, baon kin saplit. Gamin no binaot na tayo, sinaplitan na tayo, ibig sabihin, tinatanggap ang bawat anak, pinapalo ang bawat anak na kanyang iniibig at tinatanggap. Kung ikaw ay iniibig ng Diyos at tanggap ka ng Diyos, hahagupitin ka ng Diyos. Nga tiusaran na, sa una, tiyo mo na, may kadwa, dya ito aramid na. Divine chastisement can iti-discipline iti church go hand in hand. The church discipline, the provision. No nang disiplina ti church. Dahil ito iti ipapakita na. First, ayat, asi, pamakawan, kin panagsubli. So ano na disiplina ka, ay ayatan na ka ni Apo Diyos, kakaasyan na ka, pakawanan na ka, isubli na ka. Maikadwa, maintainaran na iti kinadalos, iti church. Maikatlo, isalakan na ka, hanga kararwa. Iyan ti paggad nga mapasama. Rescue from sin unto death. Baka hamu-amungan nga ni kan nga matay. Malagip yun ni Moses. Han na kinugit jay anak na. Sinabatan ti angel ni Moses. Ni Moses ba? Ni Moses, wino na Abraham. Ni Moses, wanta ni Sipora gayam tinangkwat. Sabatan ti angel ni Moses, patayan ba? Nakita ni Sipora nga asawa ni Moses. Doras na inalagyan anak. Kinugi na, nawanan ti ko. Nawanan ti bayabas. Talaga nga tinigpas na napay. Sanin nala jay, kay matugtog yung kulapot, impalsa na, a bloody man thou art. Kaya nakapatayin ni Apo Diyos. Nohang kasumurot, ipagayatan na. Apay, hanga ni Apo Diyos, ipataykin ka jay pasol mo. Consequences. Ni Apo Diyos, He is a Savior, He is a Deliverer.
ngam itibasol mo at the consequences na. Iso nga no na disiplina ka, baka hamuan mo, matay ka gayaman, ilislisi na ka, ni Apo Diyos, tipan nakatay. Next example, ni David, imay ni Prophet Nathan, kanana, David, at lalaki nga naba nang kinapanglaw. Diyan naba nang, sa nga gasot, ito pa na, kinapanglaw may maysa. Naabdaan ti bisita diyan naba nang. Tiinala na nga to pa, dito pa tinapanglaw. Nga ti aramidon ta, ayan ti lalaki nga nangalat, ito pa tinapanglaw. Simong bat ni King David, agbayad mamimpat! Kuna na ni Prophet Nathan, thou art the man! Sikat na dyan! Ni Uriah, faithful kanyang, sinipingan ni Mrs. na. Kat kuna na ni King David, nagpasulak, kuna na ni Nathan, thou shalt not die. Nohaan nga nagbabawi ni David, ijay nga kanito, natayen gayam isunan. So nga itidisiplina, iyag atayuna ka, ti basol, ti pan nakatay. Tatimam mo, ti mapasama. And then pang-upat, growth and moving on. At ay ti pastor dito iti, nag-preach ko na I can help you move on. Alabay bayagan niya. Growth and moving on under divine favor. Maka-move on ka itibiyan. No nagdisiplina, kat nagbabawi ka. Kasano ngay, no adda iti ering hanga aritos. Ering, E-R-R, ilawlawag kon, ka-ultimo means, handa maawatan. Ti ering agkam-kam mali. May kadwag lang lansod, may katlo natangsit, may kapat na kayat agbabawi, panglima gagara, deliberate violation of imposed discipline. Ket na ito'y managbasol na membro, ket na ikat iti church. Pwede, excommunicated. Kaya type ko man diyan. Nya ngay ti mapasama kanya na. Ulita ka, jay membro, agbasbasol, aglanlansod, natangsit, hanakit agbabawi. Sa bali di dyan, nagkambaliak, hana ko naglansod, agpakumbaba, agbabawi ako. Sa bali di dyan. Dahil ito'y natangsit. 1 Corinthians 5:13. But them that are without, God judgeth. Nagkita na jarwa, ni Apo Diyos ni bago ko. Nohan nga membro ti church, baka mo, ni Apo Diyos, gusto niya ramitin na. Kayso na bakimbagi ti aming nakararwa. So nga ikatin nyo, tinagtitingaan nyo, dahi tadakos na tao. Kasanom nga maamuan, no same iso na winuhaan, no na ikat ti church, no da napasamak, say, no awan unsaved. Wicked person. The meaning na iyawat kini Satanas. Sino ti maiyawat kin Satanas? Number 1. Alam Jimay. Sino ti maiyawat? Reggie, sikat imang lukat, ito mo kanya na basa na. Justin, basaam. Sino ti maiyawat kin Satanas? False teachers Sino sila? and saved people disrupting the harmony of the church. Dagiti unsaved na tao nga manggulgulo iti panagkaykay sa ti church. 1 Timothy 1:20. Of whom is Irenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Adda iti manursuro nga haan nga kusto ti sasawen na 2 Timothy 2:17-19. And their word will eat as son of comfort, of whom is Irenaeus and Philetus, who concerned the truth of her, saying that the resurrection is possible already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God's Son is sure, having deceived, the Lord knoweth that the earth is, and that everyone that nameth the name of Christ depart from evil. First nga maikat maiyawat kini Satanas, false teachers. Maikatwa nga maiyawat kin Satanas, jay natangsit nga membro, proud member,
Sinoda, Reggie, proud member, pasablat rin. Proud member. Same people defiling the freedom. Dagito'y dagiti na isalakan nga tattao, namrugrugitanda, iti kinadalos, iti church. Nya ti aramiden kanyada. 1 Corinthians 5, 1-5. Pakilukat ni Bible siyo. Basaon nga nalawag. Sige. Verse 1, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as may know the devil, that one could have his family. Okay, kastilan na. Kastilan. Ilaw-lawag ko. At dati membro di church at Corinth, kay batugtubyutan, nakipag-sex kininanang na. Tigad kararya. Tata, verse 2, 3, and 4, imbes nga agpakumbaba, linmastaw, in parangaran na nga, ginaraw ko ni nanang ko. Una na. Siguro napintas. Dito ito dadalan ni. Siguro stepmother na. Siguro napintas. Puro siguro. Father's wife ko na nagamin ni. Nanang na. Verse 5, niya naramid ni Apostle Paul. To deliver such an one to see that, for there is nothing of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Kakapsat, iti basol ha nga ipanpandakel, ibain. Haan nyo nga dipensaan ti basol. Kababain ti basol. Peso nga itinapangsit na membro no haan na kayat nga ibatan ti basol na Matthew 18, insurog katayan, kasaok one-on-one. No nga mangalak ti one-on-one, mangalak ti witnesses. No nga mangalak ti witnesses, i-present ko iti church. No nga mangalak ti church, excommunicaten tayo. Pastor, no nga inikat tayo, kat napalati sa bali nga church. Kakabsat, napalati sa bali ang adiso. Ngam iti church, may sakin ni Kristo. Kanga porket pimano ito'y santo, napanjay sa bali, accepted man ang iso na haan. Nya nga iti usar na ti mayapin Satanas, dito'y kay makito, for praise, pakaydayawan. Dahito'y man, rimwar ti pangkep ni Apo Diyos. Meaning, ni Job awan basol na, ngam jay napasamak kin ni Job, iso ti pasamak ti maiyawat kin Satanas. Ni Job na iyawat kin Satanas, tapno ni Apo Diyos mapadayawan. Narigat ti maiyawat kin Satanas. So ti adalan tayo, jay natangsit na membro. Save people defiling the purity of the church through sexual immorality. Adalan tayo, sexual ti basol na. Dahito'y tiriga na, kasto ito. For example, natay present ko, kakabsatan na kayo tikatan, di basol na ilaban na ano. Hanakayat nga talikudan, hanakayat nga orayan, di pam nakasimpana, kaya na nga ilaban, di basol, kaya dagdin na. I-present ko kada kayo. Itinagan ni Apo Jesus Kristo. That is in verses, ibasa man, Reggie. 2-4. 1 Corinthians 5, 2-4. And ye are out and have not had reward, and he that hath done this deed by the taken away from all. Nagpandakkel kay pa, itis ngayon sangitan nyo, ikatin nyo, jedakas na kastoy. Verse 3. For I verily, as answered in the body, the present in spirit, of death already, as though they were present. Concerning him that hath so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Delikado. No, dayawat tayo kin Satanas at dahil jenagan ni Apo Isos. Dahil tatibilag at kanya na amin kabilag. In the power of the Lord Jesus Christ, na to deliver such an one unto Satan. Para saan? Tapno madadael jay bagina. At akumpot na sakit, at mapasamak na aksidente, at hanga makalumaw itibiyag. Aminan.
Nagdagsanan ti mapay ka ti church. Laki ti Kat kunana na ikatdan iti blessing iti church worship and fellowship. Ti panangilawlawag, i-mention ko dinagan na ni Dr. John MacArthur is a good Bible expositor. Bless his heart at the jay langit. Ti kasi ti picture na. Daytoy ti church, payong, kunana. At datoy ti church. Ti payong ti amin nga panangitalan at datoy. Ngam no ti church, dinesisyonan na nga inikka na ka, na ikat ka ayan ti payong. The umbrella of God's grace, fellowship, and worship. Na iyawat kan kin Satanas. Although isunalatakat say, napukawnan ti balay ina kin ni Satanas. Na adaltay tatay. Narigat na kabsat. Tati ayat ni Apo Diyos at dakin ni Kristo, anak na. Ti ayat ni Kristo at dajay church. No ayan na ti ayat ni Kristo, dajay mo ti ayat ni Diyos Ama. Gamin ti church, tuong ti ayat na, kin nangurnungan na, imbakan ng buong biyaya. Ti church, haan nga maisina, ti ayat ni Kristo kin Ama. So no, awan church mo, awan kastoy mo. Agdis-diskarte ka lang, tibiyag mo. Ti church lumabas, tribulation, distress, persecution, lawlawag ko di Friday night, famine, nakedness, peril, sword. No naikat ka kita church, napukaw amin daytoy, sangwag daytoy tibukod mo. Being out of the blessing of the church fellowship is like a spiritual suicide. Basaan man according to Grace to You commentary. Put that person out of the blessing of Christian worship and fellowship by trusting Him to save us from the world system. Katenyo dayta nga tao, iti lugar ti bendisyon, iti Kristiyano nga panagdayaw, kin panagkaykaysa, babaen ti panangiturunyo, kunana iti kingdom ni Satanas, kin iti sistema iti lubok. No iso ti kaya nang aramidan, han nakayat ka pagpapawyan, ikatenyon isuna. Pauray no masabat mo nga, kuna, at dati membro iti, tauray no asibay mami nga babae, igka na mami nga arak, nasabat ka, awan biyang kuntibiyag mo. No matulid ka, huwag bangunan ka. Ngam awang kan, iti church. Nagsangit yung lalaki ko na nahanapas to. For the destruction of the flesh. Naikat ka ti umbrella, payong ti protection ni Apo Diyos. Tapno, maisardeng nga haan nga agbalin, nga dakes nga impluensya iti church. Tapno iso na kat pagbabawyan na, jay basol na. Church discipline forever iti ayan. And God's people say, hana nga pulis nga agbirok ti basol mo. Ngam no mapanagnakan nga adda, na pintas nga pagbabawyan. Insalakan na ka, inikan na ka pan nakaawa. Pinundasyonan na ka, pinatakder na ka, di parabor na. Inaya na ka, inted na ti gospel, padayawan na ka. Dahito'y ti inaramid ni Kristo ka. So balitam, ti basol kin panangibabay. Hala. Ayatan, iso na. Iso nga iti panangbaot ni Apo Diyos, ken church discipline, agkatwa. Urayang pala, nga adda matay, adda mapukaw, adda mangyari when no maiyawat ka kin Satanas. Sakbay ka agbabawi. Church discipline is a provision, panang paglalaan, at pakapahayagan ng mga sumusunod. Pag-ibig, habag, kapatawaran, at ikay maibabalik, restore,
pang-maintain ti kinadalos iti church. Maisalakan ka, maikat ka, ma-rescue ka, iti basol, iti panakatay. Baka ti amom hang kapay matay. Nadikat ni Apo Diyos, habang kunana ni Pastor ko, David Adalan Lili, kunana, kastoy samday ta. Habang nabiyag ka, dapay tsansa. Haan mon sayangan, habang nabiyag ka. No natay kawanan. So nga no, makita tayo nga agbasbasol, haan nga kinadakes, nga tubngaran, ayat dajay. So bakal ka, you can move on because discipline is a form. It's a form of love or discipline. Love expressed through discipline. At dati kasao, ngam amin tayo karara. Tumagar tayo amin kapasya. Amami kin Diyos mi, nagngaton tinamay amti church mo. How glorious the church is. Nainbag kaunay kata kami, kauray ultimo ti disiplina, ket panangipakita gayam ti ayat. Ket iyad adayo na kami, it is sin unto death, kin pan nakaiyawat kini Satanas. Nagtangsitan, tinakon ni, no happy pa ila nga pagpurag-iragan na ito. Awan tinakis nga panggap mo, you are the Savior. No evil can come out of thee. Naimbag ka nga Diyos mo. Nga mata consequences na tibaspason mo. So nga dawatan ti kaasim, Lord. Awan ti pambat, Ilocano ti service. Nalatak, very short iti message. It only took 30 minutes. Ama, adalang kasao. Sakbay nga mapasamak dagitoy amin nga naadal mi. Makipagpakpakaasi ako. Soften their hearts. Palo na nga mo. Kat itad mo ti panagsangit, panagbabawi, kin panangisim pa, panang pasarden. Ngam no talaga nga handa kayat nga isarden. Then so be it, Lord. I am willing to implement excommunication. Ngam sakbay nga tumalon iyan, makipag one-on-one pa. I will go through the process, but it will not be long, Lord. Dawated kami, di man nakabalin nga imam. This is your church. This is your home. It's not mine. It's yours. So nga, tulungan mo ititunggal membro nga agyaman. Insalakan na kami, inayon na kami, iti gusto ka church. Kastaman, kadagiti, agpuna na siya at latakano ti biyak kin future da, no awan ti church ti biyak da, halaga kinatangsit diyan. That's already foolishness. Kinamaag. Awan tinaikari kada kami nga umay ibigan. We have no promise of tomorrow. Anytime daytoy nga anos mapuksan. Kunang Apo Diyos, ha kami ngagtalag iti tao whose breath is in his nostrils. Ti angas at jay abot ti agong iso nga dawated kani nga maamiris kumati members. Nagimbagkan, dinangkit ka ti church kada kami. Di inayon na kami ti glorious na bagyo. Kat habang ada kami dito yung alasag, madisiplina kami. So adawatin kami nga, Japan nakaawat. Discipline is a form of love. Haan nga panangirurumun, no diket ayat. Ama, punuan na tinasantuan nga Espiritu, protektaran ti church mo. Dawatin mo tinabilid nga panlakisaw. Kinragsak ti amin nga insalakan mo. Takastoy na kamgayam nga inayan. Madaydayo ka, Ama, kanyak mo, Lord, pabigsaan na kadi, kadagiti struggles, iti biyag, ti ministries. Strengthen me, Lord. Strengthen me. Kastamot, mangan kami pa, iti break ni, ingana alauna, agsublin tumanen, dajay service madamdama alauna, ket dawat kadi, iti pannakisaok, iti maysa nga ayaten akapsa. Dawatet
nga iti makita na ket presensya. Idulin na kako ket ibilad mo ti sumango. In Jesus' name. Amen. God bless you, kakabsat. Nagpakada tayo.